Residents of Kucheli Ward Number 1 are calling for urgent action regarding the discharge of untreated wastewater allegedly from a nearby residential complex into a public nalla. Despite numerous complaints lodged with various authorities, including the health department, residents claim that no substantial action has been taken to address the problem. The ongoing issue has led to a persistent foul smell filling the locality, causing significant hardship for the local community. According to the locals, the sewerage issue has been affecting the community since the establishment of the residential complex several years ago. Despite repeated appeals to the authorities for a lasting solution, residents say their concerns have largely been ignored. Let's now hear from the locals to understand the challenges they've been facing. लास्ट 2-3 वर्सां आमी गार्डनियाच्या कमिटीक आनी त्यांच्या जे रेजिडेंट आसा तांकां सांगीत आसा की हांगासून ते त्यांचे जे सिवेज वॉटर आसा ते डिस्चार्ज करूं नाकात म्हणून. बट दे आर नॉट लिसनिंग. वी हॅड इवन फाइल्ड अ कंप्लेंट विथ हेल्थ डिपार्टमेंट. हियर आर द कॉपीज आय विल गिव यू. द नोटिसेस वेर सर्व्ड टू देम, बट फॉर शॉर्ट टाइम इट स्टॉप्स and again they starts it. And they are educated society is putting environment as well as the resident for risk of health hazards. So I don't know now what to do, because health department has been informed, municipalities has been informed, but there is no prompt action and no long-term action like concluding action. It is short-term and then they start it again. So that's why we have now approached media so that the awareness is created and the people involved like WRD, then your municipality, then health, concerned department can take so much cognizance of this thing and start taking actions against that. This should be a concluding long-term action and this should not repeat again and again. It is a wastage of time of the residents and again putting all the residents for the health hazards. खूप वर्ष झाली आम्ही हांगा रावतात, पण कितें यांच्यानी आता बिल्डिंग बांधल्याक सगळे सेफ्टी कायचे उदक आमच्या दारांतल्यान वता. पावसान आमकां सगळो लोट सगळो हेजो येता व्हाळाचो वयरसून सगळो, आनी तो सगळो भितर पावता. आमकां सगळी घाण आमच्या घरान येता आनी सदांच ते कितें करता पावसान बी 9च्या अदमासाक म्हणजे कोण भायर आसना त्या टायमार ते सोडटात आनी सगळे घाण वास भितर आमकां सारको मारता. ते कितेंच एक्शन घेयनात, कितें ते करिनात. तुम्ही तांकां सांगितलें कितें म्हणटा? आम्ही सांगले म्हणजे हेंच्यांनी म्हटलेले बाब परते परते 2-3 फावटी बरोवन हेले सेफ्टी खातीर अशें उदक सोडटा म्हणून, पण कांयच हे जावंक ना. पण लोकांक हे त्रास न्ही आनी आमचे कितें सारके व्हाळाचे अशें कुशीकूच आसा. मुद्दम नाल्यार तुमी येवन पळया. आमचे मुद्दम नाल्यार तुमी येवन आतां कितके बिल्डिंग जायत ते त्या मेरेन हे चालू आसा आमचे. Now you tell me dirt from that complex, why should it come down here? You should have make a provision for your own self, no? Put your own dirt. And it is on road. Your dirt which is in your house does not suit in somebody else's house. That's what we are saying. आमच्या घरामसरूच सायडीन ते सदाकाल वास आमकां येता. सदाकाल हे घाणीचे उदीक सोडटात आनी कचरो घेवन उडयतात हांगासर. कचरो उडयतात हांगासर. आतां चालू केला तेणी हांगाच उडयतली म्हणटात ती बिल्डिंगांतली. आनी मातशें एक्शन घेवपाचें तेंचेवर आनी घाणीचे उदकाक लागून. आनी डेंग्यू बी जाता न्हू हांगासर आमकां. आनी आमी जाणटी हांगासर आमकां पळोवपाक पडना. हांगासर आमची भुरगीं आनी ती दुसरी जाती लागतात. आमकांय त्याचो खूप त्रास जाता. ती घाण सोडटात पळय ती अशी सकाळची 7 जाली की स्टार्ट करतात, ती 9-10 जायसर चालू असता आणि त्याचो वास आमकां घेवंक जायना. तो ते आमच्या व्हाळाचे देगेकूच घर आसा. हय जाता तसो हेल्थाक म्हणजे वासान वॉमिटिंग बी अशी जाता. ते घेवन लास्ट टाइम डेंग्यू जाल्लो. लास्ट टाइम त्यांचो तो सुणो आसलेलो तो मेलो. त्यांचो एकदम येयले उदीक सगळे घाणीचे घरान. पावस खूप पडलेलो तेन्ना. नितीक्षा गावकर, मनीष परब आणि सानिका नागवेकर फॉर गोवा 365.